Mpendwa mtazamaji wa Leo Njo Leo, ninakusalimu na hasa ninakukaribisha kufuata makala toka katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa siku ya leo tutakuzungumzia mengi kuhusu hali ya uchafu inayoripotiwa hapa na pale katika mji wa Bukavu, jambo ambalo linapelekea raia kubaki katika hofu, na wengi kati ya raia wanakuwa wakijiswali mengi. Wataalamu wanaohusika na mambo ya afya siku kwa siku wanazidi na kuhimiza raia kuhusu mbinu za kupambana dhidi ya maradhi inayoletwa na uchafu. Lakini hadi sasa raia pamoja na viongozi hawayaleta suluhisho yenye kudumu kutokana na uchafu unaoripotiwa hapa na pale katika mji wa Bukavu, kama vile utatambua katika ripoti na picha ambazo Leo Njo Leo katika jimbo la Kivu ya Kusini itaenda kukuonesha hivi punde spunde. Mesha ya badilike, wanamuziki wote nataka sote tuamuke, tuinuke, tukeshe, tupige tukelele hili Bukavu tuinuke kwanza. Bukavu nakupendele kifo, ungekuwa karateka ningejifunza kung fu. Nafurahi sana nikiona yako picha, na asante Mungu kwa kuzaliwa mwa hii nature. Jeffrey hapa inashaina kublinki na tamu tusijali shida na situendelee na tusichoke. Kila kona ya mtaa watoto wanapimbi kama matabu. Siku kwa siku mji wa Bukavu unaendelea kupoteza sura yake ya hapo kale. Kwa sasa uchafu hapa na pale unaendelea na kuonekana katika maeneo kadhaa za mji wa Bukavu, hata mbele ya jengo mbalimbali za serikali. Mfano wa karibu ni jengo ya posta kuu ya Bukavu. Uchafu unaonekana mahali hapo. Raia wangependelea viongozi kuweza kuweka jalala ya umma kwa kuweza tu kusaidia raia kupata mahali kwa kutupia uchafu. Siku kwa siku raia kwa kukosa mahali pa kutupia uchafu wanakuwa wakitupa uchafu barabarani na hata mbele ya ofisi mbalimbali. Kunako Monument Major Vangu, siku hizi hali ni mbaya. Soko bandia na uchafu wa kila namna unaonekana kuripotiwa sehemu za huko. Watazamaji wa mambo wanasema hapo kale Monument Major Vangu ilikuwa ikiheshimilika sana, lakini kwa sasa imepoteza thamani yake. Ila viongozi na raia wasipoungana pamoja, hali itageuka kuwa mbaya zaidi kutokana na yale ambayo yanakuwa ikiripotiwa sehemu za huko. Kwa mwanzo kuna ripotiwa soko bandia inayofungia raia njia, mahubiri ya zarani na uchafu kiolela. Kunako barabara ya uwanja wa michezo wa kandanda ya shule ya kielimu ya ISP ambako shirika la Monisco linapatikana, kuna ripotiwa uchafu wa kila aina, jambo ambalo linalaumiwa na raia na pia wapita njia. Kunako barabara Patrice Emery Lumumba mbele ya gala na duka kubwa Kishakazi, wachuuzi wanaacha uchafu barabarani. Ijapokuwa siku zilizopita barabara hiyo iliweza kukarabatiwa na serikali ya taifa, lakini inaonesha sura mbaya kutokana na namna gani raia wanatupa uchafu kiolela. Shirika la raia lingipendelea serikali iweke jalala ya umma ya kuweza kuangalia namna gani raia watakuwa wakiweka uchafu ndani. Soko bandia zinazowekwa hapa na pale inakuwa kisa cha uchafu hapa mjini Bukavu, kama vile Hippocrate Marume wa shirika la raia anatoa mwito. Hippocrate Marume nakuwa mwanamemba wa shirika la raia ndani ya vile ya Bukavu, ndani ya province ya Sud Kivu, na anakuwa tena kiongozi wa shirika la raia tawi la Kadutu.
Asante sana. Tunajua kama mji wa Bukavu mbele walikuwa wanaita ni mji safi, mji ulikuwa na majani mzuri, lakini sio kama na hizi. Tunajikuta kama uchafu ndio unakuwa fasi zote, hata ndani ya ofisi tunakuwa tunaviona, na ile yote inatokana na kuwa na viongozi ambao hawakujua kuweza kutia siasa ya kuweza kumaliza ile mauchafu ya gestion ya madeshe. Ndio tulikuwa tunaisemea hapo. Tunakuwa na viongozi sababu mambo ya uchafu inapaswa kuanzia ndani ya avenue, inapanda ndani ya kata, kisha inapanda kukomini, inaenda kumuji, na wale wote wanapaswa kuwa kungambo ya juu, tunapaswa kuwa kungambo ya ville na politiki ya assainissement. Na ile politiki ya assainissement ndio ilipaswa kuwa applicable nani kungambo ya ville ya Bukavu, ya makata zote na maavenue kama tulisema, lakini kungambo ya ville hatukuweza kupata ile, na ndio kwa maana tuliweza hata kwa binafsi wanamemba wa shirika la raia ndani ya mji wa Bukavu waliweza kuwazia kama walipoona kama uchafu unakuwa wengi na kisha kuendea wakuu viongozi, na walikuta kama wakufanya kazi kama vile ilivyofanya, na ndio kwa kuwa tuliweza kufanya petition ya kuomba meya wa mji atoke. Sababu gani? Tuliona kama uchafu umekuwa maua fasi zote, soko zinakuwa kiolela, na ile yote ilikuwa ni wao ndio wanakamata pesa, wanarekolte matax, na wale ndio walipaswa kujikaza, wanakamata tax ndani ya soko na wanajikaza kuijenga vizuri na kujenga nafasi ya kutupenda uchafu, na ile ndio hatukupata. Na kwa sai ilikuwa naomba sasa uweze kutia politiki sasa ya mzuri ili uchafu uende kwa natoka, na kusudi utoki inaomba haiombe vitu ya mingi, lakini naomba ni volonte na determination, sababu pesa zoe ziko ndani ya masoko wanazipata, ndio soko zinakuwa kileo ndani ya makata kunakuwa maafeni wapasha kuorganize mule ndani na kuangalia kisi ya kuweza kupanga uchafu ule ndani, wanakuwa na kubeli, na ile yote ilipaswa kuwezeshwa kama walikuwa kabisa wako na ile reflexion ya kusema kama watezi kuwata juu ya gestion ya uchafu ndani ya mji. Sasa ni kusema kwanza mji wa Bukavu inabidi kuwe na waongozi. Wale waongozi ni waongozi ambao wanajua historia ya mji wa Bukavu. Ya pili inalomba engagement ya watu, population yote iweze kulite ile uchafu, na inapaswa kuanzia ni mtu na viongozi. Waongozi ndio wanapaswa tia ile programu ya assainissement, inakuwa obligatoire ndani ya makartier, ndani ya maavenue, ndani ya makomini, na population inaadheria. Kama hakuyakuwa ile politiki itakuwa ni shida fulani. Na ya pili ni kusema kama vile inalomba engagement ya kila mtu. Tunakuwa na service za assainissement ndani ya vile, inalomba nazo kuziredinamize na kuzipatia equipment ambayo itazisaidia ili ziweze kufanya kazi vizuri, sababu tunakuwa tunajikuta kama wengi kunakuwa nafasi ambapo population sawa na isensibilize vile inatupa uchafu, lakini ile uchafu inakosa gari ya kuweza kuitosha, na ndio shida mingi ambayo tunakuwa tiki ina decide population inaanza kujisumeta. Kama hivi naona mnavaa cash nini, kusema kama ndio wa viongozi walisema kama kila mtu kwa kujikinga aweze kuivaa, na ile wanasema kungambo ya uchafu kama wanasema kama kila mtu apo na kubele kwake, na inapaswa kuanzia kwa wale wa viongozi, inaanzia kwa governor, inaingia kwa mayor, inashuka mpaka kwa avenue. Lakini kama wale wao wenyewe hawajiangaje, nayo tutakuwa tukutuma ishiki. Ya pili inalomba equipment na kuredynamiser na capacité ile ma service assainissement. Na ya tatu ni kusema kama ni engagement population. Engagement population tutokana na kukua ni conviction yao par rapport na determination ya autorité kuhusu ile mambo ya assainissement, sababu tulikuta siku zilizopita wanasema salongo, lakini wanakuwa wanajikuta wakuu viongozi wako wanakuja na vest na wanakuja saa ya salongo, yeye biro yake inafunguka, haikufanyika mzuri. Na ndio kwa maana inakuwa inaomba volonte ianzie kwanza. Wakuu viongozi wengi ndani ya mji wa Bukavu wanakuwa na mapula ndani ya manyumba zao, wanakuwa na manguruwe, na ile yote nayo ni uchafu sur le plan environnemental, na ndio inapaswa kuanzia kwao kisha inafika kushie population. Lakini kusema kama determination ya population ni ya assainissement, lakini kunakuwa ndio politiki ya waongozi na implication ili iweze concretiser ile mambo ya assainissement ndani ya mji. Asante. Les vivandiers qui se trouvent ici, il faut demander aux autorités de regarder comment dégager ces choses ici, parce que ça me dérange ici beaucoup. Nous faisons ici notre travail de décorer les motos, mais les vivandiers qui se trouvent ici nous dérangent beaucoup. Les gens de l'essence sont venus déposer leurs saletés ici. Je ne sais pas comment on pourrait déposer les saletés dans la ville.
au moment où il y a l'endroit où jeter les saletés. Pour demander aux autorités de regarder comment faire à propos de ces saletés qui se trouvent ici. Par rapport à uchafu, vraiment shisha tuderange sana parce que nashi hapa ni fasi tunafanyaka kwa bilaka yetu. Tukiomba tu wakuu kule yule wangalia kisha kuzogeza hata uchafu hata wavideplace. Parce que sio kwa essence tuliona hapa juzi tu asubuhi wakiata omena beni moya na nusu kwa tumangia hapa uchafu. Vraiment tuderange sababu kwa shafika hata inaanza funga njia. Tukajiangalia kwa tukalipa ba maivovo wakavizogeza ikatoka mungu. Msimamizi wa ligi ya watumiaji Likoski, Janvier Makombe Kabare, anatoa pendekezo kwa raia na viongozi kwa kupambana dhidi ya uchafu hapa mjini Bukavu. Consommateurs protégeons la nature. Na hii ilikuwa ni juu ya kuhimiza watumiaji. Unajua mtumiaji ndio mwenye anaproduire uchafu. Na inabidi pia anakuwa na mbinu nzuri kisi inabidi anajere ile uchafu. Jua hapa Bukavu, unajua leo kwa sasa tunakuwa na 1,200,000 habitants. Na kama unafuata mkijama wateza kuwa sawa vile 200,000 ménages. Sasa na ile 200,000 ménages kila leo wanaproduire uchafu. Sasa tutafuta tuzungumuze hivi. Juu ya kumaliza uchafu hapa Sud Kivu, surtout hapa Bukavu, inabidi kwanza tunaangalia sheria inazungumza namna gani. Tunakuwa na sheria inazungumzia kuhusu environnement, tunakuwa na sheria hapa ya Assemblée provinciale portant gestion ya madeshe, na ile nani sheria mbili zinazungumzia kweli kisi watu inabidi wanapaswa fanya. Ya kwanza, hatupashi tukue na jamaa yenye inabakia haijiabone kwa association au structure fulani yeko charge na kuondoa ile uchafu. Ile structure ilisinye contrat na mairie ya Bukavu. Ile ni kitu ya kwanza. Ya pili, inabidi ba cadre de base, ba chef de quartier, ba chef d'avenue, hata na ma structure de gouvernance locale, ma CLPD na ma CLD wanajimobiliser pour que wapite avenue kwa avenue, nyumba ku nyumba, pour que ba vérifier baangalie ni majama gani njo habiko abone kwa ile systeme ya kutoshesha uchafu. Ile systeme yenye ko reconnu par l'État yenye mairie inajua. Ingine inabidi pia kwa impulsion politique. Hapa inatafuta kusema nini? Tunasema vile tuko mjimbo la Sud Kivu, inalomba gouverneur ndio kufuatana na ile idée provinciale juu ya kujere uchafu. Banasema kama banapaswa banainstaller conseil provincial ya environnement. Na wanapaswa kuwa na plan, gouvernement provincial inapaswa kuwa na plan ya miaka 5 kuhusu gestion ya uchafu. Na ile plan inapatia kila ETD, mairie, commune, machefferie, kisi na banapaswa bajere uchafu. Unasikia? Na ku niveau ya mairie, commune na chefferie, nao wanapaswa kuwa na maplan zabo za 5 ans. Unajua hakuna kazi itafanyika bila plan. Ile kabisa inabidi tunaelewana vizuri. Hakuna kazi itafanyika bila plan. Juu hatuwezi kuwa tunalamuka tunasema tufanye hapana. Inabidi kukila ngazi kuna kuwa plan. Na ukisha kuwa plan mambo inakuwa sawa. Ingine tukitafuta zungumzie pouvoir judiciaire, parquet. Inabidi nao wanafanya kazi yao. Kwani hao ndio wanapinire watu wanafanya infraction. Sasa inaonekana watu wanatupa machafu kiolela mamiferegi kulake huku na huku. Lakini hatuyasikia hata siku moja procès ubie mtu fulani parquet ilimuinterpele kusema no bamufunge. Juu ile impunité nayo iko inatuma watu wanaendelea kufanya vinawezekana. Ingine police d'assainissement. Tunafurahishwa kuona tuko na komanda wa mpya kwa niveau ya province, na tulienda kumuona sasa vile mshiri bureau ya coordination ya société civile Likoskino ilikuwa ka mwabale wa délégué, na tukazungumza sana na akatuelezea kama iko pia na mpango kuhusu hii mazingira. Na ndio maana tunaona kuko police d'assainissement, na hii corona tu virus ndio inatuma vitu vinavurugana kidogo, lakini alikuwa na mipango deja ya kufanya iko sawa vile matravaux ya mariage entre police na population au niveau ya kufanya assainissement ya ville ya Bukavu. Na ile tunaencourager pia police assainissement parce que tu wanafuata vya kwenye wanajenga huyu wale wa mama ya masoko ma marché pirate, lakini wajue kama pia gestion ya uchafu iko pia parmi ma prérogatives zao, parmi ma compétence yao. Inabidi wana accompagner autorité provinciale, autorité urbaine na autorité communale kuhusu
ya ile maswali inaangalia gestion ya uchafu mu maveni ma quartier popote. Alors ingine pia tungezungumzia, tungelomba société civile zote, bureau de coordination, NDC, ba bureau kama nouvelle société civile du Congo na wengine bote bafanye yoyote inawezekana nao bajiinvestir mu sensibilisation, parce que unajua hii swali ni swali inaomba watu wote wanajimplike, kusibakia hata mtu mmoja mwatabakie kwa pembeni. Maparti politique biko na bamambre nao baba sensibiliser, na kama tunafanya Shibo TV, mimi nakuelezea hatuna hata D3 vile ya Bukavu tunatakata, na tunaomba pia ba operateur économique watushiriki mwa ile kazi, batiza biko na makamio mabitu gani makarbira, labda kama madepo manani madepotoir pirata pale ku ISP, pour que watu wasaidiane mkono kwa mkono, waondoe ile uchafu wote na watu wote wakwe misonga. Kila siku yote ukiona mtu anabeba uchafu kichwa, unamuinterpele na unamtia mkono ya serikali. Jambo sana Bukavu, jambo sana, watu wote tuungane, tushikane, tupendane, Bukavu jambo. Mimi ni Pasteur Janvier Makombe Kabare, na wengine wananijua kwa jina la Mizo. Mimi niko presidenti wa ligi ya watumiaji ya Kongo, na ligi ya watumiaji iko shirika yenyiko membre ya societe civile. Na ukisema ligi ya watumiaji, tusa kufasiria kwa ufupi, munatetea watu wa aina gani na nini munafanya katika shirika lenu? Kupitia ligi ya watumiaji tunatetea haki ya watumiaji. Unajua kila leo hapa kwetu Kongo inaonekana kama haki ya mtumiaji haiheshimiki. Na hapa tukizungumzia haki ya mtumiaji tunaona vitu mingi sana. Labda ameuza vitu sokoni yenye haviko halali, viko expire, labda amedanganyika, bangembambe mudanganya kuhusu bei na kadhalika, unasikia? Na ile yote inakuwa na matokeo mabaya kwa ajili ya pato ya mtumiaji, kwa ajili ya afya yake, na ile inatuma kweli sisi vile ligi ya watumiaji tufungue macho. Donc tunatumika pia pamoja na OCC. Unajua OCC wanasema njoo licho ya gouvernement ya Kongo. Sasa na sisi tunafanya tuakompanye le kazi, tuko licho ya raia, licho ya société civile, licho ya wananchi. Sasa tunaona kitu ya kiendeke, vitu fulani wanauzisha vyenye haviko halali huku na huku tusa pale, tunalalamika na tunaomba gouvernement ifanye kazi yake vizuri, ili shida kama na ile imalizike na mtumiaji akwe akiishi vizuri na afya nzuri, mshahara mzuri, usalama mzuri kadhalika. Na siku hizi ambako kuna ripotiwa ugonjwa wa coronavirus katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kote ulimwenguni, kwa upekee hapa jimboni Kivu ya Kusini, unaona namna gani hali ya ukiukaji wa haki za binadamu na kitekelezwa katika sekta mbalimbali, tukisema umeme, maji na kadhalika? Maoni yako ni gani? Tunasema asante kwa ulizo. Tulipenda mwanzo tukujulishe kama le 30 avril tulikuwa na point de presse na tumetosha hata declaration, na hii declaration wa journalist wote wamekuwa nayo, ilikuwa mkifaransa. Kitu ya kwanza tumetambua, tumeona kama wanganga wenye wanahusika na hii kutunza wagonjwa huku na huku kufuatana na hii COVID-19 au coronavirus, leta haiwashughulikie vizuri. Unasikia? Labda mshahara, treatment haiko nzuri. Ya pili, tunaona kama wapasha habari pia na ba artist fulani wanatusha manyimbo kuna huko, hawahangaikie, hawasindikize mkazi yao. Kazi wanafanya leo ni kazi kubwa sana kuhusu nchi yote ya Kongo na juu ya usalama ya kwetu. Ya tatu, tunaona kama kunakuwa wafanya biashara fulani wenye wanakuwa labda na iko sawa vile ni esprit ya kupenda kuwina, wanawazia hii period ndio watawina. Wengine wanafichika marchandise wapandishe bei, wengine wanapandisha mabei kiolela na pale ni mtumiaji ndio anapata shida sana. Ya ine,
tumeona kama petroli, bei ya petroli imeshuka sana duniani, na le deme hapa ilikuwa baril ilikuwa 19, kama ni 7. Sasa kwa nini bei haishuki hapo? Kwani msiku zilipita ilikuwa 65 63 baril ya petroli. Ni kusema pale ku station ilifale tunauza litre leo hata ku 600 francs, lakini inaonekana bei haikushuka, na ni mtumiaji ndio mwenyewe anapata shida mwa ile. Tunaomba kabisa gouvernement investir mwa ile swali, kwani petroli popote, essence fashion imeshuka bei sana. Ingine tunaona kama watu hawaheshimie hii ya kusema no, watu wasijogeleane. Watu hawaheshimii. Watu wanarundikwa mumabisi, wanarundikwa mumabitu mbalimbali huku na huku, na inaleta shida. Na pale kabisa ni jambo yenye natuma sisa vile ligi ya watumiaji tuelezee watu wafanye angalisho. Ingine tunaona SNEL na Regideso, mai na moto hatupate, inaleta shida. Pale kabisa ni shida, na tunapenda kweli waangalie kisi wateza boresha mambo. Ingine tunaona mamezo ya telecommunication. Fasi ingine kulikuwa mamezir za allègement, hakuna kitu. Hawakupunguza bei. Unajua bei yao inaoga tu ya makali mwamba kule. Habaya shushaka juu kikompare bei yetu na Rwanda na habikwe sawa. Tunalipa sana kabisa, 10 fois plus cher, 20 fois plus cher. Mais sasa tunaingia mkorona, hatukuona kitu. Watumiaji wanaendelea tu wako na lalamika. Na hii makonfirmu unajua ilifukwe na mamega vitu gani communique na juu ya kuruhusu watumiaji wa shawishi wengine. Tunaona pia mabenki na makooperative. Unaenda kamata pesa yako banakuelezea no, hapana, utakamata nusu mu mafra na nusu mu dolari. Ile haya inatoka wapi? Inaonekana kama inabidi Bank Central waangalie ile mambo vizuri, kwani inaonekana kama uchumi inaanza zorota. Ingine tumeona kama wameachilia vitu sawa vile tuseme sawa vile mabanki sasa napokeaka. Unaona watu biko ba mingi banana pale, inaleta shida. Ma prison watu banana inaleta shida. Inaonekana pia kama mu masoko watu banana sana. Muma amigo watu banana. Hata leo inashangaza ukitembea dimanche donc watu hawajui kama corona iko pale, iko shida sana. Ingine tunaomba watumiaji wote wenye wana identify watu wanapanisha bei kiolela tu sawa, kwa watu eleze siliko ski tuko na bajirisi, tutaweza fanya hata action en justice na tulielezea watu kuhusu juu hii period haiko ndio siku ya kuinda. Ingine tunaona pia kama gouvernement ingefanya kisi teza uwezekana waencourager watu wanaproduire vitu localement. Sasa ile makashne unasikia wakowe na meme hii ni maappareil ya respirateur, ba encourager, ba subventionner, hata ba journaliste vraiment ba accompagner, ba artiste juu ya kufanya maevre za mingi zinaidike watu na kuwashawishi waache tabia za zamani waingie mtabia za mpya zinafaa pour que tupiganishe magonjwa. Vraiment inabidi wanawakompanya. Nyingine kitu tunaona budget yenye gouvernement central na gouvernement provincial waliallouer juu ya riposte contre coronavirus. Hawazungumuzi, hatujue ni nini. Oro sisi watumiaji, sisi wakongomani tuna haki ya kujua pesa ngapi ndio wanatayarisha huku na huku, na mara wanazungumuzia hii mwezi ilipita, labda hii semeni ilipita tumetumia hivi, ile ndio wanaita pratique ya redevabilité. Na tumeona pia kama kunakuwa shida juu ya security masiku. Unajua ni ba police na ba soda na ba service ya security ndio wanatuma pour que ba angalie kisi ya ku appliquer ma décision fulani ya bakuu. Bese inaonekana nabo hababangaiki. Uangalie ba sabile ba soda kwenye banalala, ba polisi mabitu gani habapate marasio. Inaleta shida na kwetu sabile watumiaji, inatupatia kero sana moyoni. Ingekuwa vizuri wakubwa wa nchi waangalie vizuri kisi wateza traiter na kuameliore ma condition ya maisha ya askari, polisi na ile service ya security, kwani hatuna besoin ya security tu saa ya corona, tuko na besoin ya security siku zote. Na ndio maana vraiment ingekuwa vizuri waangalie ile swali ile, ndio maoni tuko na vile
utumiaji evidama pia peut-être juu kufunga watu kiolela des histoires watu wabatembee saksi wanapashwa tembea ile tuliona pia pale kunani kuyobe walibomola ile laboratoire na watu wenye walibomola ile laboratoire ni baliutiliza kujua kuservir contre Ebola walibomola na wakawewa mabitu oro il fallait tena wanautiliser ile laboratoire juu ya kulite contre Covid ile yote comme déviation na madérapage ma violation ya droit des uns et des autres tuliona na inabidi kweli msiku zinakuja wakubwa waangalie kisi inabidi wanashimamisha haki katika nchi yetu na hii periode mobile tu kwa ya coronavirus imalizike na mtumiaji tena aanze kuishi kawaida. Mpendwa mtazamaji wa leo njoo leo, tunafika mwisho wa makala yetu kuhusu hali ya uchafu inayoripotiwa hapa na pale katika mji wa Bukavu. Jambo moja tu ninalokuomba kwa wakati kama na huu, usitusahau uendelee kusapoti kazi zinazotekelezwa na leo njoo leo hapa na pale, na hapo utakuwa ukipata kwa wakati unaohitajika habari muhimu ambazo zitakusaidia kujua yale yanayoripotiwa katika maeneo kadhaa za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kando kando. Asante kwa uaminifu wako na tukutane wakati mwingine. Usisahau kusapoti kazi ya leo njoo leo popote inakuwa ikiendeshwa. Mesha badilike, wanamuziki wote nataka sote tuamuke, tuinuke, tukeshe, tupige tukelele hili Bukavu tuinuke kwanza. Bukavu nakupendele kifo, ungekuwa karateka ningejifunza kung fu. Nafurahi sana nikiona yako picha na asante Mungu kwa kuzaliwa mwa hii nature. Jeffrey hapa inashaina kubikira tamu tusijali shida la situendelee na tusichoke kila kona ya mtaa watoto wanapimbi kama matabu. Chagabe.